जेहेतु जदि आम तो जाने प्रथम ना कागजी पलई थिला एवं एबे सोनाली पंडा हेजी कागजी पलई रु पंडा जदि बा सी हेजी ताले तांकर बोधे अलगा पुरुष सहित लिविंग अच्छी बोली सी डॉक्यूमेंट चेंज करूछंती जदि पिलाटी जन्म हबा परे स्वामी छाड़ देकी पळैतिला ताले पिलाटा तो अनाथ हो जाइतांता तम अनाथ आश्रम छाड़ देइतांता पिलाटा पुनी मनीष होइकी 10 वर्षर आमे न्यूज देखुतलु 10 वर्षर पिलाटा हेलानी पिलार पुनी मार परिचय दरकार बापर परिचय दरकार ताले सेटा कोन गोटे डैश पिलाटा आसला कौटू जदि बाप माँ संपर्क नता पिलाटा आसी था कौटू तेणुक उभय दुई जनकर मिश्रण हेतु पिलाटा आज जन्म होती तेणुक समस्त अनुरोध यात्रा कर जहाँ भी कर XYZ तमें भूल कर पिला माने भूल करना पिला मानक अशिक्षित करनी कि एवं कि पिला मानक बाप माँ छंद करनी स्वामी स्त्री मझिरे तृतीय व्यक्ति किए पंडा किए से पंडार उत्तर दब केवल जन माने तो समस्त साधारण लोक देवे जदि सी प्रकृत माँ हो केबे ता पिला को गोटे 12 वर्ष कौन 12 घंटा बुली पारिबनी आ जदि गोटे बेश्या हेतिबो गोटे चरित्रहीन हेतिबो सी ता पिलार 12 वर्षर पिला को हेले भी सी कहबो मु 12 घंटा बुली जीवी हाँ ओबियसली मो भौणी हेतिले कोन मु राज रास्ता रे चलिकी जाउथिबी मो भौणी की कहउथिबे घइता छाड़ीटा एटा चरित्रहीनटा एटा बेश्याटा मते खराब लागबनी मु भी गोटे साधारण नारी ना आ सोनाली पंडा जो अछंती मैडम जोटी भी अछंती तमे जति दिन हम काम कर गोटे इंडस्ट्री से ठीक अच्छी किंतु तुम फैमिली के आग समय दियो नहीं तुम कौन डिस्टर्बांस थी कौन ना से तुम उभय बसिक तुम कंप्रोमाइज कर माने नुह जे सोशल मीडिया रे आमे कहबा सी कहबा से ठीक कथा न एबे मु सुनथली तांको कौन बाड़ुए बेले माने जोटा आमर अभावित विवाह बेले जोटा रेप होता जदि रेप होता माँ मुझे भी अनुरोध कर तू भी गोटे भौणी था कि मुझे गोटे मोर गोटे भौणी था तेणु जदि रेप होता आईन तापर दंड देता तू केस करता पिला को आवर्षण करता जन्म दौल कौन तेणुक निज निज पिला को परिचय लुचेवाई आउ हुए तो केतेटा नारी भी थे एमती पैसा सी चाहिए स्वामी स्त्री पलैबा मु लाल लाल होगी बसबी हुए तो हेतु से पैसा पिला स्वामी की परिचय दौना कौन कहबे छात्र गोटे बहुत चर्चा होची तुलसी पाटे गोटे झील अच्छी सोनाली पंडा जे ताको स्वामी एबे अभियोग करछन जे पुओटा पुओ अच्छी से पुओटी नौना दी स्वामी पाखु से आसना नांडो गला धमकी कल रखी दी कौन कहबे को नहीं जेहेतु गोटे विवाहिता नारी से आउ जेहेतु पैसा पे समस्त सबकिछि करि परंती सी मते किछि दिन तळे ता स्वामी स्त्री उभय मिसिकिरी तांकर गोटे जीवन यापन आरंभ करथिले जेहेतु यात्रा करथिले खराब जिनस नुह एटा किंतु भल जिनसटा से करथिले जदि तांकर कोन डिस्टर्बेंस के तांकर स्वामी पळि आसले स्त्री जदि बे रहिले तांकर पाखरे जाई जो यात्रा मालिकों पाखरे जाई काम कले तेणुक काम करने हेतु भी पिला को समय दवा दरकार शाशु को समय दवा दरकार बह माने कौन से कहया कथा जे पिलाटी जन्म होला परे ये स्वामी छाड़ दे गले पळैतिले जदि पिलाटी जन्म हबा परे स्वामी छाड़ देकी पळैतिला ताले पिलाटा तो अनाथ हो जाइतांता तम अनाथ आश्रम छाड़ देइतांता पिलाटा पुनी मनीष होइकी 10 वर्षर आमे न्यूज देखुतलु 10 वर्षर पिलाटा हेलानी पिलार पुनी मार परिचय दरकार बापर परिचय दरकार ताले सेटा कोन गोटे डैश पिलाटा आसला कौटू जदि बाप माँ संपर्क नता पिलाटा आसी था कौटू तेणुक उभय दुई जनकर मिश्रण हेतु पिलाटा आज जन्म होती तेणुक समस्त अनुरोध यात्रा कर जहाँ भी कर XYZ तमें भूल कर पिला माने भूल करना पिला मानक अशिक्षित करनी कि एवं कि पिला मानक बाप माँ छंद करनी समस्त अनुरोध बापा को बापा सम्मान दियो माँ को माँ सम्मान दियो पिला को पिलार सम्मान दियो आजिकल पिला से दुनिया किसी जानी जेहेतु 10 वर्षर पिला है आम रोजगार करिया बिले आम पिला आम टंटी चिपिकी मारिबा सेटा ठीक कथा नुह आउ सोनाली पंडा जो अछंती मैडम जोटी भी अछंती तमें जति दिन हम काम कर गोटे इंडस्ट्री से ठीक अच्छी किंतु तुम फैमिली के आग समय दियो नहीं तुम कौन डिस्टर्बांस थी कौन ना से तुम उभय बसिक तुम कंप्रोमाइज कर माने नुह जे सोशल मीडिया रे आमे कहबा सी कहबा से ठीक कथा नुह एबे मु सुनथली तांको कौन बाड़ुए बेले माने जोटा आमर अभावित विवाह बेले जोटा रेप होता जदि रेप होता माँ मुझे भी अनुरोध कर तू भी गोटे भौणी था कि मुझे भी गोटे मोर गोटे भौणी था तेणु जदि रेप होता आईन तापर दंड देता तू केस करता पिला को आवर्षण करता जन्म दौल कौन तेणुक निज निज पिला को परिचय लुचेवाई आउ हुए तो केतेटा नारी भी थे एमती पैसा सी चाहिए स्वामी स्त्री पलैबा मु लाल लाल होगी बसबी हुए तो हेतु से पैसा पिला स्वामी की परिचय दौना।
ଯେହେତୁ ଯଦି ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନା କାଗଜି ପଲେଇ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ହେଇଛି କାଗଜି ପଲେଇରୁ ପଣ୍ଡା ଯଦି ବା ସେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଅଲଗା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଲିଭିଂ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଲିଭିଂ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଫିମେଲ କହିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମେଲ୍ କହିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ମୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଲି ତେଣୁକରି ଆଇଡେଣ୍ଟି କଥା ଉଠିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ନା ଥିଲା କ'ଣ କି ପଲେଇ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବେ କାଗଜି ପଲେଇ ଏବେ ସେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଇନକୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଯୋଉ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଅନୁରୋଧ ଏ ଜିନିଷକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବିଘ୍ନ ହଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଝିରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ପଣ୍ଡା କିଏ ସେ ପଣ୍ଡାର ଉତ୍ତର ଦବ କେବଳ ଜନମାନ୍ୟତା ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେବେ ତେଣୁକରି ଏ ପିଲାର ମା କିଏ ଏ ପିଲାର ବାପ କିଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସୋନାଲି ପିଣ୍ଡା ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିବ ନା ତେଣୁକରି ମୁଁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ହେଇଥିବି ହୁଏତ ମୁଁ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରିନି ଯଦି ବା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବି ମୋ ପଛରେ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଥିବ ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତ ମା ହେଇଥିବ କେବେ ତା ପିଲାକୁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ କ'ଣ 12 ଘଣ୍ଟା ବୁଲି ପାରିବନି ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଥିବ ସେ ତା ପିଲାର 12 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ହେଲେ ବି ସିଏ କହିବ ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମା ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ 9 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ସେ କେବେ 9 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ 9 ମିନିଟ୍ ଯଦି ପିଲା ପାଖରୁ ପଳେଇଥିବ ତା ବାୟା ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବାଞ୍ଝ ହେଇଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ କରିକି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବୁ ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଦଉଛ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ବାପା ମା ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ହଁ ଅବଭିୟସଲି ଥିବ ଯଦି ସେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କି ଗୋଲି ମାର ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଅଛି କାଲି କୋଉଠି ମୁହଁ ମାରିଥିବ ପିଲାଟା ତୋର କ'ଣ କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ କଥା ଗୋଲି ମାର ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଥିଲା ତୋ ପାଖରେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ହଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା କେସ୍ କରିବୁ ଡିମାର୍କେସନ କେସ୍ କରିବୁ କେସ୍ କରିକି ତା ନାଁରେ ତୋର ଅଧିକାର ତୁ ଆଣିବୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୋ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତେଣୁକୁ ଯଦି ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ରହସ୍ୟ ସେ ରହସ୍ୟର କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁକରି ରହସ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିବ ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରିବ ତେଣୁକରି ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଛନ୍ଦ କର ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ରହସ୍ୟର କାରଣ ହେଲା ପଣ୍ଡା କିଏ ସେ ପଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପଣ୍ଡା ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ହୁଏତ ଦେଖିଥିବି ହୁଏତ ମୋର ଏତେ ନଜର ନଥିବ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଥିବେ ସେ କ'ଣ ହଁ ଓଭିୟସଲି ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବି ମୋ ଭଉଣୀ କି କହୁଥିବେ ଘଇତା ଛାଡ଼ିଟା ଏଟା ଚରିତ୍ରହୀନଟା ଏଟା ବେଶ୍ୟାଟା ମତେ ଖରାପ ଲାଗିବନି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ନିଜକୁ ନାରୀ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବ ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ବେଶ୍ୟା ହବ ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ବେଶ୍ୟାର ପରିଚୟ ହେବିନି ତେଣୁକରି ଏଟା ଭୁଲ ମୁଁ ଯେମିତି ହବାକୁ ହବ ମୋ ପରିବାର ସେମିତି ହବା ଦରକାର ମୋ ପଡ଼ିଶା ସେମିତି ହବା ଦରକାର ମୁଁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ କାହିଁକି ହେବେନି ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଯଦି ତମର ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ତମକୁ ଏତେ ବାଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ହୁଏତ ତମେ ପଇସା କମେଇ ପାର ଅଧିକ ପଇସା କମେଇ ପାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ଶବ୍ଦ କେବେ ଶୁଣିପାରିବନି ଗୋଟେ ମା ଶବ୍ଦ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ନିବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ତାଠୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଆଜି ବି କହୁଛି ମିଡିଆ ଆଗରେ ଚିଲେଇକି ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଣା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କ ଶବ୍ଦ କେବେ କିଣା ହେଇପାରିବନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।